السلام عليكم ومرحبا بكم مع سافور ميديتيرانيا. اليوم غادي نديرو دي بان hamburger, بيزات تاع les hamburgers. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, on va faire des petits pains hamburgers fait maison. Alors, on va avoir besoin de 500 g de farine, 200 ml d'eau tiède, 75 g de lait tiède, millilitres de lait tiède, un œuf, la levure chimique, 60 g de levure chimique, une demi-petite cuillère de sel, du beurre en pommade, 50 g de beurre en pommade, 30 g de sucre semoule. Pour la décoration, grains de sésame et un jaune d'œuf. غادي نحتاج لهاد الوصفه ديالي 500 غرام تاع فرينه، غادي نحتاج 200 ملل نتاع الماء دافي، غادي نحتاج 75 ملل نتاع الحليب دافي، غادي نحتاج 16 غرام نتاع الخميره د العجينه، غادي نحتاج 30 غرام نتاع السكر سنيده، 50 غرام تاع الزبده ذوبه، نص معلقه صغيره نتاع الملحه. والتجنين تزيين غادي نحتاج جلجلان وصفر بيضاء. بسم الله غادي نبداو. غادي نبدا ندير الفرينه في الغوبو. غادي ندير هاد الخميره. J'ai mis la farine dans mon robot. Je vais mettre le lait tiède sur la levure et je le laisse reposer à peu près 2 à 3 minutes pour qu'il prenne bien. Je vais rajouter le lait avec la levure. غادي نزيد الحليب مع هذيك الخميره اللي درتو فيه. غادي نزيد داك الماء لي 200 ملل نتاع الماء. je vais rajouter les 200 ml d'eau, l'œuf, le sucre et je vais laisser travailler. Le sel, الملحة، نزيد الزبدة، et je vais laisser travailler pendant une demi-heure. نخليه نص ساعة. quand elle commence à se ramasser comme ça, on laisse 5 minutes. après on éteint. نبدا نجمعها هكا نخلي 5 minutes نجمعوها. اللي موجوده ندير شويه فرينه في يديا وغادي نبدا نجمعها. et j'ai fini. Je vais la laisser reposer jusqu'à qu'elle double de volume. صافي انا ساليتها غادي نخليها تخمر حتى تخمر مزيان ونوريكم الطريقه. ها هي العجينه خمرات، la pâte elle a bien gonflé. J'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail et je vais prendre ma pâte et la mettre ici. نرفد العجينه ونديرها. هي العجينه كتلصق عاد. انا غادي نهزها نديرها هكا ندلكها مزيان، نجمعها مزيان تنجمعها تتقسح شويه. Elle est un peu liquide, elle colle. Moi je vais la ramasser jusqu'à qu'elle ne colle plus. هي je l'ai ramassée. Je vais faire des petits pains. صافي جمعتها. غادي ندير خبيزات صغيورين هكا ونحطهم على جنب، نديرهم كاع كيف فوق توسي سوا. صافي انا ساليت البان برجر درتهم صغيورين. انا محتاجيتهم على حساب واحد البوفيه نتاع واحد العرس. Moi ça y est, j'ai fini mes petits pains burgers. Moi je les ai fait mini comme ça parce que j'en ai besoin pour un mariage. C'est pour ça que c'est pour un buffet, c'est pour ça que je les ai fait petites, mais vous pouvez faire plus grosses que ça. Là je vais les laisser reposer 1 heure à 1 heure et demie jusqu'à qu'ils doublent de volume. غادي نخليهم يرتاحوا واحد ساعه حتى ساعه ونص حتى ça y est, ils ont bien gonflé. Maintenant on va mettre jaune d'œuf. J'ai mélangé jaune d'œuf avec un peu de lait. Je vais mettre par dessus comme ça. انا درت بيضه مع شويه الحليب، بيضه صفراء مع شويه الحليب، نديرهم هكا ما خمروا مزيان. وغادي نرش عليهم شويه دجاج. Je vais mettre un peu de grains de sésame et je vais les laisser cuire. Je mets mon four à 200 degrés. Je vais les laisser 15 minutes. Je surveille la cuisson. غادي ندير الفران ديالي على 200 درجة وغادي نحضيه.
غادي نقرق. هما لي بان برغر ساليتهم طابو. voici les pains burgers, ça y est, ils sont cuits, j'attends qu'ils soient froids. Ils ont une double de volume, ils sont légers, très très légers. Je laisse que ce soit jusqu'à ce que ce soit froid. نخليهم تيبردوا مزيان، كيجيو خفاف تيبردوا مزيان عاد نستعملهم. انا وريت لكم الطريقه، نتمنى من الله يكون عجبكم. j'espère que ça vous a plu. c'est facile, c'est rapide, mais c'est rapide non, ça prend un peu de temps, mais sinon on est fiers de nous-mêmes quand on les a finis parce que c'est des pains burgers fait maison. من بعد كنكونوا فرحانين لحقاش درناهم في الدار.